जो आसिम मुनीर साहब है उनकी जान खिड़की में आ चुकी है, वो पूरी तरह फंस गए। उसको कोई और ताकतवर चीज होती या वो फंसाते, उनको शायद वो मार भी डाल। अब उनकी अपनी जो दिमाग की सोची हुई साजिशें थी, उन्हीं साजिशों के शिकार खुद हो गए, खुद भी फंसे हैं, पीपल्स पार्टी को भी फंसा दिया है, और मुस्लिम लीग तो बेचारी शुरू से ही फंस गई है। मैं इसको कहता हूँ कि ये तारे अनकबूत के अंदर फंस गए। अनकबूत कहते हैं, वैसे तो कुरान हकीम की सूरत भी है कि वो पतले पतले धागे होते हैं, तो वो एक लिहाज से उसे जाल फैला के वो मकड़ी को दूसरी चीजों को फंसा देते हैं, और इतना उनको कमजोर और बेबस कर देते हैं कि वो उन पतले धागे भी सिर्फ पतले उनके अंदर, तारों के अंदर लटक के मर जाती है वो मकड़ी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये तारे अनकबूत में फंस गए सारे के सारे। और फिर सिस्टम को भी, वही निजान से अजीज है, वो सिस्टम भी इसी तारे अनकबूत में फंस चुका है। देखिए, इसमें जो ये चाहते थे कि मैं सबसे लड़ूं और जीतूं, इन्होंने वतन के लोगों को चैन से रहने नहीं दिया, न उनकी इकोनॉमी बेहतर कर सके, न गुर्बत को खत्म कर सके, न उनकी माशरती जिंदगी और समाजी जिंदगी मौजूद है। पाकिस्तान ऐसे लगता है कि सुबह गया या शाम गया, लेकिन ये भी इनकी सोच है, पाकिस्तान कभी कई शामें आएंगी, कई सुबह आएगी, पाकिस्तान जिंदा रहेगा। अब इन्होंने कहा कि मैं बलोचिस्तान को कंट्रोल करूंगा, उन पे इन्होंने आग लगा दी उनके घरों को। वो मारंग बलोच हो या दूसरे हजरात हो, उनका कोई नाम भी नहीं जानता था। वो लीडर है, मजीद भी, वो भी लीडर है बलूचिस्तान के। यहाँ KPK के अंदर उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हर रोज कोई न कोई थाना वो जला देते हैं, मिसाइल मारते हैं, वो भी इनके कंट्रोल में नहीं आ सके। कश्मीरी, देखिए ये सारी जो असल में फाइटिंग फोर्सेस हैं, KPK का भी सदियों से उनकी तारीख यही है कि वो लड़ते हैं, बंदूक को तो खुश हो जाते हैं। इन्होंने उनकी बंदूक का रुख भी अपनी तरफ कर लिया है। ये तो इनको पता ही नहीं चला कि मैंने उनकी बंदूक का रुख भी अपनी तरफ कर लिया है। बलूचिस्तान के बलोच भी जो है सदियों से अपनी आज़ादी की जंग लड़ते रहते हैं, उनकी बंदूक का रुख भी इसने अपनी तरफ कर लिया। कश्मीरी, वो इंडिया अंग्रेजों के क्या, उससे उनके आने से पहले भी वो आजाद रहे हैं, वो भी फाइटिंग फोर्स है, उसकी बंदूक का रुख भी अपनी तरफ कर लिया। अब पंजाबी बचे थे, उनका भी जो उन्होंने हशर किया हुआ है, पंजाब की बंदूक का रुख भी अब आसिम मुनीर की तरफ होने लगा। तो नतीजा तो होगा क्या, हम तलाश करते फिरते होंगे कि हमारा कमांडर इन चीफ, हमारा वो कमांडर इन चीफ जो सबसे आला था, सबसे आला वो बाला, मैं तौबा करके कहता हूँ, हम तो कहते हैं सबसे आला वो बाला हमारा नबी, ये कहते हैं सबसे आला वो बाला आसिम मुनीर, वो इनको उड़ा के रख देंगे। और बदकिस्मती ये है कि सारे वो मुहब्ब वतन है, सिर्फ हमारी अपनी फौज जो है वो कहती है जी मुहब्ब वतन हम पर बंदूक नहीं उठाएंगे। वो कहते हैं गैर मुहब्ब वतन तो आप हैं, हमें क्यों कहते हैं। तो अब आप देखें कि हमें ये कहाँ ले जाते हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान जो हालात से गुजर रहा है, इंशाल्लाह मैं बार बार कहता हूँ, जिंदा से भी एक ही होगा नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अब देखें, ये सारी
कल से लेकर आज तक की कार्रवाई देखें, इन्होंने भाई सुप्रीम कोर्ट इनके बगैर कोई फैसला दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है। अब दो पहलू हैं कि या तो सुप्रीम कोर्ट आजाद हो गया, उनकी गोली का रुख भी आसिम मुनीर की तरफ हुई है, या सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं, वो उनका चापलूस किस्म का सुप्रीम कोर्ट है जिससे वो अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं। अब इसमें जो उलमा में भी गई है, मुलाकात हुई है, अच्छा है, उन्होंने कह दिया कि इमरान खान की सेहत अच्छी है। मैं भी यही चाह रहा था कि सिर्फ ये कुछ मिलना है कि उसके बाद उनका वो छोटा मोटा इलाज भी हो जाएगा, सेहत के बारे में हमें पता भी लग जाएगा। और ना जो वो शरायत आप बना रहे हैं, वो तो मैंने ये पेशीन गोई कर दी कि जब उसको पता चलेगा कि इन शरायत पर मुझे लाया गया है तो कहेगा मैं मुझे हरियाणा जाने दो, मैं जेल में जाऊंगा। और वही किया इमरान खान ने। जब उसको पता चला, उसने कहा भाई जिन्होंने बल्कि ये उनको अंडरस्टैंडिंग दी है जो पार्टी के अंदर के, मैं उनके साथ भी हिसाब लूंगा। कुछ ने कहा जी जुल्फी साहब ने वो ट्राई कर रहे थे, बाकी फलां ट्राई कर, वो उनकी बात भी कोई इतनी उनकी ख्वाहिश थी कि ये वहाँ इमरान खान जो है जेल के अंदर ना पड़े रहे, वो बाहर लाना चाह रहे थे। लेकिन जब उसको पता चला है तो उसे कहा खबरदार मैं वापस जा रहा हूँ वहां पे। लेकिन वो उसको फिर आते रहे यहाँ 6 घंटे। अब 6 घंटे वो हॉस्पिटल में बैठे थे, खा वो उसके शिफा इंटरनेशनल के अस्पताल के किसी कमरे में बैठे थे 6 घंटे, या पेमेंट में बैठे थे, उनको बिठाया गया ताकि उनको थोड़ा हौसला हो जाए, बैठे तो फिर वापस वो जाएंगे नहीं, तो फिर आगे उनका रास्ता होगा हरियाणा। तो वो फौरी तौर पे भांप के इमरान खान उन्होंने कहा छोड़े मुझे ले जाओ हरियाणा। किसी की मुलाकात भी नहीं हुई। ये जब दूसरी तरफ आप देखें इनकी ये उसको चलिए ये शिफा में इसलिए नहीं गए कि वहाँ सिक्योरिटी के चीजें खराब हो गई थी। भाई खुद बता रहे हो कि सारा शहर सड़कें फूलों से भरी पड़ी थी, तो ये कहाँ से लेके गए? किसी और रास्ते से, जहाँ कोई एक आदमी भी एक गाड़ी भी उलमा को नजर नहीं आई। जहाँ फूल थे वहां कैसे लेके जाते? ये तो कोई कांटों का रास्ता तलाश करते। जहाँ सारे शहर की सड़कें फूलों से भरी पड़ी थी, तो यही उसको इमरान खान को तसल्ली न हो जाए, खुश न हो जाए कि कौम मेरे इंतजार में फूल बिछाए खड़ी है। कहता था इमरान खान ने उसकी परवाह भी नहीं की कि कोई था या नहीं था। उसने कहा मुझे वापस ले जाओ। तो ये जो हमारे आसिम मुनीर साहब है, फिर उनका तमाम अदारा देख रहा है, फिर चले फिरते हैं दूसरे सूबे बनाने। वो सूबे कौन बनाएगा? मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और कौन? आसिम मुनीर और तहरीक इंसाफ। तो भाई वो आसिफ जरदारी ये बना सकता है सूबे, कराची दे देगा। अगर उसने कराची को इनिशिएट कर दिया अलग सूबा, उसके बाप की सियासत आसिफ जरदारी साहब की भी, उनकी भी यही थी, उनके वालिद साहब की, चाचा हाकिम अली खान की। उनकी आने वाली नस्लें भी सिंध के लोग उनको बख्शेंगे नहीं। पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम लीग है
وہ تو ختم ہو چکی ہے. وہ تو ایسے ایک پانی کا بلبلہ ہے تو ہے ہی نہیں, کوئی انہیں صبح نہیں ہے, نہ کہیں کہ وہ مالک ہے. تو یہ ایسی صورت حالات میں نے ہر قدم پہ اپنی قوم کو بتایا ہے کہ بھائی یہ دیکھ لو, یہ حقائق ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ سازشیں ہیں, میں نے پکڑ لی ہے سازشیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ خود تیار ہو جائیں. اور یہی عمران خان نے کہا ہے عظما اپنی بہن کو کہ قوم کو کہہ دیں کہ وہ تحریک تیز کرے. اور میرے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, مجھے میڈیکلی کوئی اسسٹنس نہیں دی جا رہی بلکہ تکلیفیں کھڑی کی جا رہی ہیں. یہ مجھے تلسی کی طرح مارنا چاہتے ہیں. یہ جو صدر تھا مصر کا, جب ڈکٹیٹر نے انہیں پکڑا تو 6 سال تک اس کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی, اور پھر اس کا طبی طور پہ وہ تو بیمار بھی تھا بڑی, تو اس کو جگر کی بیماریاں تھیں, اس کو بے شمار جو بیماریاں تھیں. انگزائٹی یہ لکھا لوگوں نے کہ وہ اس کی وجہ سے مر گیا کہ فیملی سے ملنے ہی نہیں دیا گیا. لیکن عمران خان تو وہ بھی نہیں ہے, اس کے جو اعصاب ہیں اتنے طاقتور ہیں کہ وہ تو جیل میں بیٹھا ہے, کبھی اس نے نہیں کہا کہ میرے بیٹوں سے مجھے ملاؤ, کسی اور سے ملاؤ. تو اس لیے یہ اور طرح کی جنس ہے عمران خان. اب کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے میں تو جو جس سے اختلاف کرتا ہوں برملہ عام کرتا ہوں. میں نے عمران خان سے کہا تھا, وہ اچھی بھی نہیں لگتی تھی میری باتیں, نہ لگے. میں نے کہا بھائی نواز شریف خود گر جائے گا, یہ جرنیل جو ہیں اس کو گرا دیں گے, لیکن اس میں سے آپ کو نہیں آگے لے کے آئیں گے, وزیر اعظم بنا دیں گے. 2 سال آپ نے کہنا ماننا نہیں ہے, پھر آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. یہ ایک ایک چیز میں نے بتائی ہوئی ہے, یہی میں نے نواز شریف کو بتایا تھا. وہ جب ان کو بتایا وہ پلیٹس روزانہ بڑھتے جا رہے تھے, آخر وہ اڑ گئے لندن کی طرف. یہ وہ بھی نہیں کرتا, کچھ تو کرے نہ اپنی فیملی کی, وہ ان کے بھی دامے فریب میں بھی نہیں آتا. تو اس لیے یہ جو عاصم منیر ہے یہ جا چکا ہے, یہ ویسے نظر رہا ہے ایڈریس کرے آج ہی بلوچستان والوں کو, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں وہ اڑاؤں گا. کیا کر رہی ہے بھائی, آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے عاصم منیر صاحب. انشاءاللہ پاکستان جو ہے زندہ رہے گا, مضبوط رہے گا. قائد عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ اور زیادہ ترقی کرے گا, ہم دیکھیں گے. اور انشاءاللہ مجھے کسی بھی نظام سے کوئی حصہ نہیں چاہیے. میں مال غنیمت لینے کے لیے نہیں بیٹھا, سیٹیں بٹورنے کے لیے نہیں بیٹھا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ مجھے سیٹیں دی, ہر آدمی نے دیے, نواز شریف نے دیے, عمران خان نے دیے, ضیاء نے دیے, لیکن میں نے کہا کہ نہیں. ضیاء کو کہا کہ میں 8ویں ترمیم میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا یہاں پہ. میں نے زندگی کا زیادہ حصہ گزارا ہے نواز شریف کے ساتھ, لیکن وہ مجھے ٹیم نہیں کر سکے. میں نے 18 ترامیم میں ایک ترمیم پہ بھی نواز شریف کو ووٹ نہیں دیا. 85 میں میں نے 8ویں ترمیم میں ضیاء کو ووٹ نہیں دیا. پھر پرویز مشرف کے ساتھ ایک مسلسل جنگ رہی. عمران خان کو بھی میں نے کہہ دیا کہ یہ نہ کریں, یہ جرنیل بڑے غلط کار لوگ ہیں, انہوں نے آپ کے ذریعے اس کا تختہ پلٹ دینا ہے نواز شریف کا آپ کی طاقت سے, اور پھر وہ طاقت چھین کے آپ پر ہی استعمال کریں گے. تو اس لیے مجھے تو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے ان چیزوں کے اندر. ساری جب جوانی ہوتا ہے دل کرتا ہے یار میں بھی روزانہ ایک اقتدار میں بیٹھا رہوں, کوئی
لوگ انجوائے کرنا سمجھتے ہیں. میں نے تو سیاست انجوائے کرنے کے لیے کی نہیں ہے. پہلے دن سے میری جو سیاست ہے وہ اس کے اندر کبھی اقتدار نہیں ہے، اقدار ہیں، عزت ہے، لوگوں کی خدمت ہے، اور وہ میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ سوچے کہ یہ سب کو ختم کر دے گا، یہ عاصم منیر کی غلط فہمی ہے. نہیں کر سکے گا، خود ختم ہو جائے گا.